On the 20th of August 2022, a brutal attack took place in Giessen on the German constitutional state and democracy, as well as on the Eritrean diaspora in Europe. In the middle of Germany, peaceful volunteers who helped set up a concert, visitors of the concert, as well as the police officers on duty were injured. Originally, the concert planned for the day was part of a European tour of young artists, which had started successfully at the Eritrea Festival in Stockholm, Sweden, until then. The artists wanted to perform in several European cities and inspire us with music from our homeland. Instead, it came to a systematically prepared attack from ambush, which was previously announced by many attackers online and even streamed live during the event. These were armed with iron bars, batons, knives, and stones. A supposedly peaceful demonstration against the concert, announced by their sympathizers, gave the attackers cover to get to the site. Subsequently, the violent mob of about 100 people gained access to the outside area of the concert venue via a fence. There, the attack on the volunteers who were in the courtyard of the site began immediately. According to police reports, the attackers injured 26 helpers, some of them seriously. In addition, 6 police officers were injured. The fact that the attack did not result in any deaths is really due to chance, as some of the perpetrators had also announced their willingness to kill on social media and even confirmed it after the act. To this day, not all wounds have healed. To this day, people are traumatized. To this day, the perpetrators of Giessen walk around with impunity, spreading hatred and incitement, defaming the victims and propagating against our Eritrean culture and identity. They insult, threaten, and announce further attacks against Eritrean associations, for example the Eritrean Orthodox Church. The perpetrators of Giessen and those behind them must be brought to court. They must be convicted and prosecuted for their actions. Such court proceedings are lengthy and therefore costly, and many of the victims cannot afford their own lawyers to the extent they need. The attack against the concert in Giessen was at the same time an attack against all Eritreans living peacefully in the diaspora. We, as the Central Council of Eritreans in Germany, have rallied many Eritrean associations behind us, who together with us want to bring these criminals and their political puppet masters, disguised as so-called opponents of the regime, to court and stabilize peace and the basic democratic order again. That is why we also want to give each of you the chance to participate in this legal fight for justice. The money raised through this fundraiser will be used to pay the lawyers who will represent us and the victims of the attacks in court. If there's any money left over after the proceedings are concluded, it will be kept and used for legal protection against future similar attacks against our community and cultural values. Violence and agitation must not be given space in the democratic society to push through political interests. Over the past 4 months, the police and the public prosecutor's office in Giessen have conducted a wide range of investigations and collected a huge amount of evidence. We are convinced that soon the first criminal accusations will have their effect and the first perpetrators will be brought to court. Therefore, we call on you to worldwide support us at this point with your contribution, no matter how small or big it might be. Every little bit helps us to support the victims in their struggle for justice and to ensure that such events are not repeated, here or elsewhere. ገበነኛሃት ጊስን ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ዝሕተት ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ GoFundMe ሃገራዊ ሽማግሌ ኤርትራውያን ጀርመን ብዕለት 20 ነሓሴ 2022 ጉጅለ በጋሚንዶታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ኤርትራውያን ሓደጋ ብምውዳቕ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጉድኣት ከም ዘውረዱን ከምኡውን ንብረት ከም ዘብረሱን ዝፍለጥ እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ጊስን ጀርመን አንጻር ባህላዊ ትልሂት ዘጋጠመ ሕግን ስርዓትን መሰረታዊ መሰልን ዝጻረር ህይወት ሓያሎይ ሰባት ከጥፍእ ልዑል ተኽእሎ ዝነበሮ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ ብቐሊሉ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን። ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን ንመጻኢ ከይድገምን ገበርቲ እከይ ድማ ምስ ዝፈጸምዎ ገበን ዝዳረግ መቕጻዕቲ ክብይነሎም ስለ ዝግባእ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ኣዝዩ ነዊሕ ዝተሓላለኸ መስርሕ ተጀሚሩሎ። ኣብቲ መዓልቲ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመንን ኤውሮጳን ዝመጹ ኤርትራውያን ከም ወትሩ
بحبار زلاهيلون زحقوسلون تمديبو زنبره ባህላዊ ጽምብል ብመንእሰያት ንጥበባውያን ኤርትራ ዝቆመት ህብብቲ ጉጅለ ባህል ዋልታ ይኽካየድ ተወጢኑ ነይሩ። እዚ አንጻር ኤርትራዊ ባህሊ መደብ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ እዚ ብጉልባብ ሰለማዊ ሰልፊ ተመዝጊቡን ተወዲቡን ይኹን ዳእምበር ተግበርቱ ኣብቲ እዋን ዝተጠቐሙሉ ብስእልን ቪድዮን ዝተሰነደ ኣባትር ከረሩ ሓፃውንትን ደናጉላን ንዝነበሮም እኩይ ዕላምኦም ብዘየማትእ ዘቃልዕን ዘፈድሕን ኣፉ ከፊቱ ዝዛረብ ጭብጥታት እዩ። ኣስታት ሚእቲ ዝኾኑ ኣባላት ዝጉጅለ ሓፁር ፈንጢሶምን ዘሊሎምን ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ኣዳራሽ ብምእታው ነቲ መደብ ንምዝራግ ካብ ዝነበሮም እኩይ ዕላማ ዝረኸብዎ ሰብ በቲ ዝዓጠቕዎ ክሰሃልዎን ከጥቅዕዎን ኣዳራሽ ክዕንውን እዮም ዝጀመሩ። ብሳዕቤን እዚ ዝተገብረ ጎነፅ ድማ 26 ዝኾኑ ኣብ ምድላውን ምቅራብን መደብ ተጸሚዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን መጉዳእቲ ወሪድዎም ገለ ካብኣቶም ብከቢድ። ካብዛ ሓሊፉ እውን ኣብ ልዕሊ ስርዓትን ፀጥታን ከኽብሩ ዝመፁ 6 ኣባላት ፖሊስ ከይተረፈዩ ባዕሎም ፖሊስ ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃን ዘርግሕዎ ጉድኣት ወሪዱ። ጉጅለ ፈጸምቲ ገበን በቲ ዝፈጸሞ ተግባር ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡእ መቕፃዕቶም ዛጊት ኣይረኸቡን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝሓለፈ በደሎም ከይተማሃሩ ምዝራእ ህውከትን ዕግርግርን ምፍጣር ራዕድን ሽበራን ብዘይ ምቁራፅ ስራሕና ኢሎም እዮም ተታሒዞሞ ዘለዉ። ፈኸራን ተሃዲድን እውን ከምኡ። እዚ አንጻር ኤርትራዊ መንነት ውሁድ ቅኒት ዘለዎ ሓበራዊ ህይወትን ጥምረትን ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን በተሓደ ምስልና ደዊኑ ምስ ሕብረተሰብ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ብስኒትን ብምክኣልን ከይንነብር ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ በቲ ካልእ ምዃኑ ዝስሕቶ ሰብ የልቦን። ካብዛ ሓሊፎምን አንጻር ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዘተኮረ ድፍረትን መጥቃዕትን ኣውሪዶምን ገና ክቕጽልዎ ምዃኖም እውን ብዓሻ ድፍረት ይዛረቡ ኣለዉ። ግዜ ይነውሕ እምበር ገበነኛሃት ጊስን ተሓባበርቶምን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም በቲ ዝፈጸምዎ ብገበን ተሓተቲ ኮይኖም ፍርዶም ከም ዝቕበሉ ርግጽ እዩ። ብዝተረፈ እዞም ጸረ ሕግን ዲሞክራስን ዝኾኑ ጉጅለታት እቲ ንሳቶም ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ናብ ባህላዊ መደብ ንመንነት ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘነጻጽረ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ሰላምን ጸጥታን ናይታ ዝነብሩላ ዘላ ሃገር እውን እዩ። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝፍጸም ገም ከዓ ሕጊ ጀርመን ክጻወሮ ኣይክእልን እዩ። በዚ መሰረት ዝኸዓ ኢና ኣብቲ ሕጋዊ መስርሕ እምነት ብምግባር እዞም ዝተባህሉ ገበነኛታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ክሳብ ተሓተቱ ዝኾኑ ዓቕምና ክሳብ ዘፍቅዶ ጻዕርና ከነካይድ ንርከብ ዘለና። እዚ ዝእከብ ገንዘብ መኽፈሊ ነቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውክልና ጠበቃታት ክውዕል እዩ። ገንዘብ ምስ ዝተርፍ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጎነፅ አንጻር ባህልናን መንነትናን ንኸየጓንፍ ማዕከን ንሕጋዊ መከላኸሊ ኮይኑ ክዕቅብ እዩ። ጽልእን ዕግርግርን አንጻር ኤርትራዊ መንነትን ባህልን ብጉልባ ፖለቲካ ዕላማ ቦታ የብሎምን። ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ፖሊስን ኣኽበርቲ ሕግን ጊስን ብርክት ዝበሉ ምርመራታት ኣካይዶም ጭብጥታት እውን ኣኪቦም ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ምዃኖም እምንቶና ልዑል እዩ። በዚ መሰረት ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ይውሓድ ይብዛሕ ከከም ዓቕምኹም ሓገዝኩም ከተበርክቱ ንጽውዕ። ንትገብሮ ምትሕባር ኣቕዲምና ንመስግን። ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ጀርመን ምስ ኣብ ሕቑፋ ዝርከባ ውዳቤታት ዓወት ንሓፋሽ። Am 20. August 2022 kam es in Gießen zu einem brutalen Angriff, sowohl auf den deutschen Rechtsstaat und die Demokratie, als auch auf die eritreische Diaspora in Europa. Mitten in Deutschland wurden friedliche Aufbauhelfer, Konzertbesucher sowie Polizisten im Einsatz verletzt. Ursprünglich war das für den Tag geplante Konzert Teil einer Europatournee junger eritreischer Künstler gewesen, die auf dem Eritrea Festival in Stockholm, Schweden, bis dahin erfolgreich begonnen hatte. Die Gruppe wollte im weiteren Verlauf noch in einigen anderen europäischen Städten auftreten und uns dort mit Musik aus unserer Heimat begeistern. Stattdessen kam es zu einem systematisch vorbereiteten Angriff aus dem Hinterhalt, der von vielen Angreifern vorher online angekündigt und sogar währenddessen live gestreamt wurde. Bewaffnet waren diese mit Eisenstangen, Schlagstöcken, Messern und Steinen. Eine angeblich friedlich geplante Demonstration gegen das Konzert, angemeldet von ihren Sympathisanten, gewährte den Angreifern Deckung, um bis zum Gelände vorzudringen.
Darauf folgend verschaffte sich der gewaltbereite Mob aus ca. 100 Personen über einen Zaun Zugang zum Außenbereich des Konzertgeländes. Dort begann sofort die Attacke auf die Aufbauhelfer, die sich auf dem Hof des Geländes befanden. Dabei verletzten die Angreifer laut Polizeiberichten 26 Helferinnen und Helfer, einige davon schwer. Zudem wurden 6 Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Dass es bei dem Überfall zu keinen Toten kam, ist wirklich dem Zufall zu verdanken, da einige der Täter auf sozialen Medien auch ihre Bereitschaft zu töten angekündigt hatten und sogar noch nach der Tat bekräftigten. Bis heute sind nicht alle Wunden verheilt. Bis heute sind Menschen traumatisiert. Bis heute laufen die Täter von Gießen ungestraft herum und verbreiten Hass und Hetze, diffamieren die Opfer und propagieren gegen unsere eritreische Kultur und Identität. Sie beleidigen, drohen und kündigen weitere Angriffe gegen eritreische Vereinigungen, zum Beispiel die eritreische orthodoxe Kirche an. Die Täter von Gießen und ihre Hintermänner müssen vor Gericht. Sie müssen für ihre Taten verurteilt und belangt werden. Solche Gerichtsverfahren sind langwierig und somit kostspielig und viele der Opfer können sich eigene Anwälte nicht in dem Umfang leisten. Der Angriff gegen das Konzert in Gießen war gleichzeitig ein Angriff gegen alle friedlich in der Diaspora lebenden Eritreer. Wir als Zentralrat der Eritrea in Deutschland e.V. haben viele eritreische Vereinigungen hinter uns gesammelt, die zusammen mit uns diese Verbrecher und deren als sogenannte Regimegegner getarnten politischen Strippenzieher vor Gericht bringen und den Frieden und die demokratische Grundordnung wieder stabilisieren wollen. Deshalb wollen wir jedem von euch ebenfalls die Chance geben, sich an diesem juristischen Kampf um Gerechtigkeit zu beteiligen. Von dem Geld, das mit dieser Spendenaktion gesammelt wird, sollen die Anwälte bezahlt werden, die uns und die Opfer der Angriffe vor Gericht vertreten. Sollte nach Abschluss der Verfahren noch Geld übrig bleiben, dann soll dies für den juristischen Schutz vor zukünftigen ähnlichen Angriffen gegen unsere Gemeinschaft und kulturellen Werte aufbewahrt und eingesetzt werden. Gewalt und Hetze darf in einer demokratischen Gesellschaft kein Raum geboten werden, um politische Interessen durchzusetzen. In den letzten 4 Monaten haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Gießen umfangreiche Untersuchungen zu den Vorfällen betrieben und eine Unzahl an Beweisen gesammelt. Wir sind überzeugt, dass schon bald die ersten Strafanzeigungen ihre Wirkung zeigen und die ersten Täter vor Gericht gebracht werden. Deshalb rufen wir euch weltweit dazu auf, uns an dieser Stelle mit eurem Beitrag zu unterstützen, egal wie klein oder auch groß er sein mag. Jedes bisschen hilft uns dabei, die Opfer bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass sich derartige Ereignisse weder hier noch anderswo wiederholen.